अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मैं फिर एक दफ़ा शकरदरा मोड़ के साथ जो रोड बन रहा था उसके करीब मौजूद हूँ, बल्कि उसके करीब नहीं, उसी रोड पे मौजूद हूँ। और बड़ी खुशी हुई इसको देखकर, इस रोड को कि ये बन गया है। आपको बड़ी खुशी हुई होगी, ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बन गया है। बस इसमें एक दो कमियाँ बेशियाँ रह गई हैं। नंबर एक ये कि जैसे कि मैं कह रहा था कि इस नाले को पूरा खोला जाए, तो ये जो नाला है इसको ताहाल पूरा नहीं खोला गया। दूसरी बात है कि यहाँ से ये इंक्रोचमेंट एक थोड़ी सी छोड़ दी गई है जिसमें एक जंप लगेगा। और तीसरी बात ये है कि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पिलर्स, तो पिलर्स का मैं रिक्वेस्ट की थी कि चूँकि ये रोड की हदूद है, ये यहाँ से ये जगह खोद दी जाए, ये पिलर्स हटा दिए जाए, ये इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी जाए और इसको वो उधर तक गेट तक खुला कर दिया जाए। तो वो उसको तंग करके और ऐसे छोड़ दिया गया। ज़रा आप ये देखें जी, ये अच्छा। अब दूसरी तरफ भी ये सिचुएशन है कि उन्हें वो पिलर भी छोड़ दिया है, वो भी एक इंक्रोचमेंट है, तो वो भी ये करने में नाकाम हो गए। अच्छा देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो करने की ज़रूरत है। अगर ये हटा देते तो ये रोड हमारा कम से कम 5-6 फुट ये मज़ीद वो उधर तक ये खुल जाता, तो ये इसके खोलने में नाकाम हो गए। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और मेरे साथ चलें जी कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये साइड, ये पार्टीशन वाल जो है ये नीचे गिर गया था, ये वाला। तो मैंने एक दो बंदे मिला के इसको खड़ा तो कर दिया, लेकिन इसको इन्होंने एज इट इज छोड़ दिया है। देखिए जी, अब इसको मामूली सा टच करने की ज़रूरत थी ताकि बिल्कुल सीधा हो जाए, लेकिन ये इसमें करने में नाकाम हो गए। अच्छा जी, चौथी चीज़ जो आपको दिखाऊंगा जी, वो यहाँ पे ये जंप है, ये एक जंप है। इस जंप को काटने की ज़रूरत थी ताकि बाहर से आने वाले जो बंदे हैं वो इससे बच सके। पांचवी चीज़ ये पिलर है कि ये इसको थोड़ा सा तोड़ने की ज़रूरत थी ताकि ये इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसकी यहाँ पे आपको ज़रूरत रही नहीं है, ये बात अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इंतज़ामिया या इसके जो ठेकेदार था या इसके जो कंसल्टेंट थे वो ऐसा करने में नाकाम है। छठी बात, ये एक बिल्डिंग है जो रेलवे डिपार्टमेंट की मलकियत है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये टोटली डैमेज है। ये देखिए आप, ये पहले मैंने पॉइंट आउट किया है। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं शकरदरा के, सॉरी बाड़ी गांव के, उन्होंने ये मुझे बताया था सारा डैमेज है, ये ऊपर से गिरेगा और जब भी ये ऊपर से गिर गया तो इसके नीचे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात है कि इस इधर से आने वाला जो बंदा है उसको नज़र नहीं आ रहा होता कि मेरे राइट साइड पे क्या चीज़ है, और ये एकदम मुड़ जाते हैं। देखिए ये सिचुएशन है, ये एकदम जब यहाँ से ये मुड़ते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं। इसी तरह वहाँ से आने वाला जो बंदा है वो भी नहीं देखता और उन्हें शॉर्ट टर्न लेना होता है, जैसे वो टर्न लेते हैं तो यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो पोर्शन है रेलवे वाली कुर्बानी करें, इस पोर्शन को यहाँ से तोड़ दिया जाए और इसको खुला कर दिया जाए। ये एक और चीज़ आपको मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि ये मड़ी लिंक रोड है जो बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे आके इसकी जो एनक्रोचमेंट्स है इसका जो गलत वो तरीक़ेकार है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आके ये रोड इसकी जो एनक्रोचमेंट देखिए, अब ये जैसे ये बचा है तो आप देख सकते हैं ये हमेशा उल्टे साथ से आते हैं, तो ये एकदम यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे ये बच्चा देखिए, ये देखें, ये इनका चूँकि हमारा ये जहनीत हमारी बनी हुई है कि हमने शॉर्टकट लेना है, और शॉर्टकट की वजह से इस कोने में हमेशा एक्सीडेंट्स होते हैं। और ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं, अब ये जो है ना ये भी राइट, ये जो राइट टर्न कर रहे हैं ये गलत है। ये देखें अब ये, तो ये मेरी इसलिए रिक्वेस्ट है कि ये जो मकान है इसको मुनहदिम किया जाए, रेलवे वालों को कहा जाए ताकि इसको काटा जाए और इस टर्न को जो है ये जो टर्न करना है इसको खोल दिया जाए ताकि ये मसला हल हो जाए। सातवीं और आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो इन्होंने यहाँ पे सेटिंग की हुई है ये नाकाफ़ी है, ये इन्होंने अच्छे तरीके से नहीं किया। ये देखें, ये इन्होंने कम्प्लीटली बराबर नहीं किया, जिसकी वजह से ये देखें अब ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं
یہ جو گرنے برابر نہیں کیسے یہ سارا گاڑی کا وہ جو بیلنس ہے وہ پراپر نہیں رہتا. یہ دیکھیں یہ دیکھیں دس از دا ایکچوئل پرابلم. یہی میں ڈسکس کر رہا تھا بار بار کہ یہ جو جمپس ہے اس کو ختم کیا جائے لیکن یہ ختم نہیں کیے گئے. اب یہاں پہ بھی یہی پوزیشن ہے, یہاں پہ بھی یہی پوزیشن ہے. یہ دیکھیں اب یہ پوری گاڑی پوری چوک پہ ٹرن کرے گی. تو یہ تو خیر کسی اور وجہ سے ہے, میرا خیال تھا کہ اس کیا نام ہے گڈھوں کی وجہ سے ہے. لیکن یہ 6-7 چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں, اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ یہاں پہ ٹریفک کا جو فلو ہے وہ بہتر رہے. خاص کر یہ جو 2 چیزیں ہیں نا, یہ والی 2, اس کا نام مجھے نہیں آتا, یہ جو اس میں سائڈ پر یہ جو پارٹیشن والز ہیں. اب اس کو ان کے پاس چونکہ شاولز بھی ہیں, پورا سسٹم بھی ہے, اس کو سیدھا کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ تکلیف کسی نے گوارا نہیں کی, نہ کنسلٹنٹ نے گوارا کی, نہ یہاں پہ کسی دیکھنے والے نے گوارا کی, اور نہ ٹھیکیدار نے کی. کون پوچھے گا اس حال کو یہ میں نہیں جانتا, لیکن پوائنٹ آؤٹ میں کروں گا اور اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ اب اس وقت جو سب سے بڑی جو اس روڈ میں جو غلط کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پورا جناب اسلام لائن سے لے کر اور ستار چوک تک پورا روڈ تو بن گیا ہے, لیکن اس میں یہ گندگی جو انہوں نے چھوڑی ہے, یہ ان کے وہ جو کارکردگی ہے اس پہ ایک کالا دھبا ہے. میں بخاری صاحب کو اس روڈ کے بنانے پر سلام پیش کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جس ٹھیکیدار نے بنایا ہے اس سے ایکسپلینیشن کال فار کی جائے کہ یہ انکروچمنٹ جو یہاں پہ چھوڑی ہے اس کا کیا مقصد ہے. یہ کوئی زیارت تھی جو انہوں نے چھوڑی ہے, یہ کسی شہید کی زیارت تھی, اس سے ان کو کوئی ثواب ملے گا, اس سے کتنے کروڑ روپے ان کو بچے ہوں گے. میں تمام قوم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس قسم کی بےغیرتیاں کر کے یہ جو آپ لوگوں نے تھوڑا سا چھوڑ کے اپنی انکم کو بچانے کے لیے یہ تھوڑا سا کام چھوڑ دیا ہے, یہ حرکتیں چھوڑ دیں. اب آپ کو دیکھا جائے گا آپ کی کارکردگی سے, اور اس جہان میں جب آپ جائیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا آپ نے کیا کیا تھا. سب سے آخر میں ایک چیز میں پھر کہوں گا, اور وہ یہ نالا ہے جس کو پراپر طریقے سے رواں نہیں کیا گیا. اس میں بہت سارا گند ابھی بھی پڑا ہوا ہے, اور یہاں کے ارد گرد کے لوگ جہاں جو بھی ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس میں شاپر مت پھینکیں, کیونکہ شاپر کی لائف ہے 99 سال. ایک شاپر ڈسٹرائے ہوتا ہے, کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہوتا ہے 99 سال میں. 99 سال میں آپ کے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے ان شاپروں کی وجہ سے. خدارا یہ جو ویسٹ پانی جانے والا نالیاں ہیں یا آپ کے بڑے بڑے نالے ہیں, اس میں شاپر مت پھینکیں تاکہ آپ کی بچے جو ہیں, آپ کی قومیں زندہ رہیں, آپ کے بچے زندہ رہیں, آپ کی آنے والی نسلیں زندہ رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.